Sungana Yesu papa katela bomutuna nzambe naina bungaje katela kontinana nga Yesu naira pengwa te Sungana Yesu Sami kero ya batera kibiso pazali ke batera biso izaka Yesu Kristo. Hakikisha kwamba mtu aliyetuchunga na ambaye anaendelea kutuchunga ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye azali musungi pe mokambi pona bomo ina biso. Ndio anakuwa mchungaji pia mwongozi katika maisha yetu. Oya salaka elekela kabato. Ambaye anaifanya inajidia mafikiri ya watu. Ipamboli na ye moko taboyi kolongola yango. Baraka yake hakuna mtu atakayeondoa. Sokia pamboli. Amana bariki anabariki. Bala mazolo bake Balami kuna sema hivi iko na mamlaka ya kubariki. Na kosa sundi ni mwaina mudiri zate. Tafanya tena nini? Hakuna namna ni laani. Soki uzao yo zambe ya pamboli upambolama. Kama huko ambaye Mungu aliyebariki unashabarikiwa. Pepe nyoso zomona wana ipoleka kaka. Pepe wote tunaona hapa litapita. Zarana assurance. Ukuwe na uhakikisho. Ngai na vous servir nzamba avec sincérité parce qu'il faut servir avec sincérité. Niko mtumikia Mungu na uhaki, naomba uhakikisho kwamba tema ya kufungwama. Sadela nzambe na mutema kufungwama. Roho ya kufunguka. Ntango zo adorer avec sincérité. Wakati kuna abudu, naomba abudu kwa uhaki na kwa kweli. Proverbe bisibiso, Proverbe chapitre 25 au verset 6. Elobi, ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands. Que le Seigneur a ajouté ses bénédictions à cette lecture. Tangi, Proverbe 25, verset 2 et 6. Elobi, ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place de grand. Mezali nasema kwamba usisimamishwe mbele ya mfalme na usikamate mali ya wakubwa. Na itali ile likomipo lolenge tozolobela yango. Na kuangalia hiyo nene gizi tuko na iongea. Tozolinga vraiment que vie na yo izala vie moko modèle. Unapenda maisha yako ikuwe maisha ya kulinganisha na kitu mzuri. Église P is la église modèle. Kanisa P ikuwe kanisa ya mfano. De tozali koloba boye surtout. Ndio tu tunasema hivi kwamba kesengeli oyeba ke il y a le roi. Naomba kujua kwamba kuna mfalme. Le roi qui règne. Mfalme ambaye tuna tawala. Oyo Jérémie 10 elobi. Yeremia 10:10 anasema. Aza le roi éternel. Mfalme wa umilele. Aza seko na seko roi. Ni milele na milele mfalme. Wezolo bela roi. Ambaye tunaongea juu mfalme. Seke yebe sengeli to kumba mela. Yeye ndio inaomba tusujudie. Ma vie ta vie foi kumba mela ye. Maisha yangu na yako inaomba imsujudie yeye. Donc tango ye okoti na vie chrétienne. Wakati unakuwa unaingia kwenye maisha ya Ukristo, c'est qu'on dit que ozala conduit. Unakubali kukua uongozwe. Même par un roi éternel. Na kwa mfalme aliye wa umilele. Et ce roi éternel c'est le Saint-Esprit. Na mfalme huyu wa umilele ni Roho Mtakatifu. Molimo santu ezokamba toujours batu dans la vérité. Roho Mtakatifu unaongoza tu watu kwenye kweli. Et tu continues qui par la grâce de Dieu. Tuliendelea kwa neema ya Mungu. Utalisa que tulionyesha kwamba il faut éviter kozwa ma place ya ma grand. Naomba kuwa na uangalifu sana kukamata mahali ya wakubwa. Maintenant nous allons utalisa yo au juste pourquoi baso yebisa yo au respecter ma place à ma grand. Tulikuwa na kuonyesha kwa ukweli kwa nini uheshimu mahali ya wakubwa. Ndio natalisa hiyo d'abord ma grande banane. Na nilikuonyesha pia kwamba wakubwa ndio wanani. Yango na roho écriture ya Matthieu 5. Ndio maana niko nakamata andiko ya Mathayo 5. Après na kusoma na Hébreu 11. Kisha nitarudia kwa Waebrania 11. Matthieu 5. Mathayo 5. Na wewe tali royaume. Na yeye ambaye anahusu ufalme.
Matthieu chapitre 5. Mathayo 5. L'écriture est voyée. Andiko natuambia hivi. C'est verset 19. Usomi wa 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, mtu ambaye atakayezima kanuni zangu hata ya kidogo, et qui enseignera aux hommes à faire de même, na atafundisha kwa watu kufanya hivyo. balibi motoyo akozala matea ezabo ya longola lobi kuine metea. Na mtu ambaye maandiko yanasema hivi anaondosha D'abord na vina ye kwa maisha yake kwanza. Mitea wewe ataweza kilite na boy. Mahubiri haya iko hivi lakini anakataa. Anabadiko landa batu. Matea lengo na bolanda te. Anaanza pia kupata watu mahubiri sawa haya msiyapate. Ataweza kilite bolanda te. Hata ni andiko msiyapate. Balobi sera appelé les plus petits dans le royaume des cieux. Hawa wanaitwa wadogo sana kwenye ufalme wa mbingu. Mais celui qui les observera, lakini mtu ambaye atakayeshika et qui enseignera à les observer, atafundisha na kuyashika, celui-là sera appelé grand. Na huyu ataitwa mkubwa. Voilà définition ya grand na kata chemin. Angalia maana ya mkubwa ndani ya haya maandiko. Grand ezali oyo azofanda dans l'obéissance d'abord. Mkubwa ni mtu ambaye anaikala katika kuheshimu. Azali kuenseigner sans longola. Iko nafundisha bila kuondosha kitu. Alors nataka kwa cette définition. Ndani utakamata haya maana. Ceux qui t'osillonnent la Bible. Tukaangalia Biblia tukatembelea. C'est la parole du maître. Ni maneno ya mwalimu. Oui, c'est l'enseignement ya royaume. Ambaye iko mafundisho ya ufalme. Mungu définir ba grand na kati ya royaume ya appeler la parole. Inaweza leta maana ya wakubwa ndani ya hiyo ufalme ambaye inakuwa neno. Qui est grand, c'est celui qui obéit. Wanasema nani iko mkubwa ni mtu ambaye anaheshima. Qui enseigne la totalité. Na mtu ambaye anayefundisha yote. Et tant que nous na Hébreu 11. Wakati tuko na wakamata kwenye Waebrania 11. Parce que l'obéissance c'est la foi. Kwa sababu kuheshimu ni imani pia. C'est par la foi que Abraham obéit. Ni kwa imani ndio Ibrahimu aliheshimu. C'est par la foi que Noé obéit. Ni kwa imani ndio Noa aliheshimu. Donc c'était des gens qui respectaient les commandements de Dieu. Ni wale ambao walikuwa wanashika makanuni za Mungu. L'ordre divin tangu zakoya na vina bango baziko se prosterner. Ndio yote ambaye wanakuja kwenye maisha yao walikuwa na sujudu. Yango moni la Bible lubi. Ndio maana unaona Biblia inasema premièrement esengeli na yo oyeba malamu. Kwa kwanza inaomba ujue vizuri. Kile lolenge na bango basala ki musala. Usema namna gizo wao walitumika. Verset 7 ya Hébreu 13. Akonatanga Hébreu 11. Usomi wa 7 wa Waebrania 10. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ukumbuke waongozi wenu qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ambaye waliwatangazia neno. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Muangalie kwamba namna gani mwisho wa maisha yao ilikuwa. En réalité, bazako d'abord na ba prophète parce que bazolo bakebota la bato si bakufa ki déjà. Hapa kwa kweli yuko anasema juu ya manabii kwa sababu anasema muangalie kwanza watu waisha fariki. Là c'est Paul qui enseigne. Hapa ni Paulo ndio anasema. Nakata hotea na ye ndani ya mahubiri yake. Bokanisa na makonducteur na bino. Kumbuke waongozi wenu. Donc makonducteur na bango za Abraham, ba Isaac, ba Jacob, ba Isaïe. Waongozi wao ni Abraham, wa Isaka, Yakobo, wa Yeremia, wa Isaya. Modèle sengeli balana donc bazo conduire ba. Hata kama walikuwa wamefariki lakini walikuwa na waongoza. Balobi akasema considérez quelle a été la fin de leur vie. Muangalie namna gani ilikuwa mwisho wa maisha yao. Et imitez leur foi. Na mufananishwe na imani yao. Mikola kondima na bango. Ufuatilie imani yao. Donc ba présenter bango wanawaonesha kama bato bazali liboso ya peuple kuna bakamba. Watu ambaye yuko mbele ya taifa juu waongozi. Ba présenter bango wanawaonesha comme modèle oyo ba garder l'enseignement.
Wanaonyesha kama namna ya watu ambao walichunga mafundisho. Bible imiter. Muwafananishwe. Popo moni deja sukavina, bango si bakufa baleka. Unaona mwisho wa maisha yao hizo walifariki. Mais batikali comme bateau ba obéi. Wanabaki sawa watu waliheshimu. Oh Jésus a le qui est grand. Yesu anauliza nani kwa mkubwa? Sasa oyo azali kuobéir totalement. Kuna heshima kwa et azali kuenseigner aussi la parole sans kolongola. Yeye pia anafundisha mafundisho bila kuondosha kitu. C'est le grand. Ndio mkubwa. Yango batu wana nyonso obeisaka. Na watu wote wanaheshimiana. Baoyo baenseignaka aussi la vérité. Ambaye walifundisha pia kweli. Ba répéter bango mena na Hébreux 11. Wanawarudilia tena kwa Waebrania 11. Balobile bango na Hébreux 11. Wasemea tena kwa Waebrania 11. Baza modèle pour na église. Ni mfano kwa ajili ya kanisa. Baza modèle pour na batu oyoyo baza na besoin ya bukunza Nzambe. Yuko mfano kwa ajili ya watu ambao yuko na lazima ya ufalme wa Mungu. Adorer que le Seigneur dans leur vie. Walishujudu Bwana, walimwabudu. Bamona ki gloire nyonso ya mabele comme passager. Waliona utukufu yote ya dunia kama itapita. Soko zui quelques exemples dans la Bible na Hébreux 11. Mfano mmoja katika Biblia wa Waebrania 11. Moïse alikuwa dans la maison royale. Musa alikuwa kwenye nyumba ya ufalme. Balobike yosoko yo tali en réalité. Akasema ukaangalia kwa kweli. Mutu aboye soka tali. Mtu hivi akaangalia. Egypte soka tali ba Israélite. Mumisri akaangalia Waisraeli. Akomona bango soki ba Israélite définissait les Israélites. Akawaambia ulete maana ya Waisraeli. Pesa définissait ba Israélites. Leta maana ya Waisraeli. Egyptien koloba nos esclaves. Mumisri atasema ni watumwa wetu. Des malheureux. Watu wa taabu. Batu bazanga. Watu wa kukosa. Batu bazonyokwa. Watu wa kuteseka. Batu wa pamba. Watu bure. Wana Egyptien kopesa définition ya ba Israélite na kati ya Mumisri ataleta maana ya Waisraeli. Metangu Moïse akotala. Wakati Musa kaangalia, Moïse akodefinir ndenge wana tena. Musa ataleta maana hivi. Akomona bango comme peuple de Dieu. Ataona sawa taifa la Mungu. Maison ka un temps. Unapitia wakati. Ikolongwa l'esclavagisme na po ikene na royauté. Katoka kwenye utumwa inaenda kwa ufalme. Le regard de Moïse est différent na regard avec Égyptien. Angalia ya Musa ilikuwa tofauti na kuangalia wa Misri. Na kati ya un problème. Ndani ya maneno moja. Moïse regardait par rapport à ainsi dit le Seigneur. Musa alikuwa anaangalia wasema wa milele. Les Égyptiens regardaient par rapport à leur loi égyptienne. Misri walikuwa wanaangalia kufuatana na sheria yao ya Misri. Et c'est un homme oya tika kesika ya isengo meke ko souffrir. Ni mtu ambaye aliacha kazi ya raha akina kaanza kuteseka. C'est un exemple ya un grand Allah si il place. Mkubwa anaikala katika mahali. Donc tangu aussi yoko ya frère wewe pia utakuya ndugu dada. Eba koma na etaleli na lolenge moko na batamukili. Naomba ufanye angalisho usikuwa na uangalifu sawa watu wa dunia. Soki neti vina yo. Kama maisha yako ozolanda kaka makambo pona nkembo azoto. Uko unapata tu maneno juu ya sifa ya mwili. Cela veut dire olongoli un grand à sa place. Unatosha mkubwa kwa nafasi yake. Zora na wala unapata vizuri. Olongoli un grand à sa place, yoza na besoin s'asseoir roi. Unatosha mkubwa kwa nafasi yake, napenda wewe ukae. Parce que parmi les grands, kusema katika il balingaki ba gloire te. Iko na mfano ambaye hawakutaka sifa. Inemer balingaki gloire te. Hawakutaka utukufu. Ils ont aimé l'obéissance. Walikubali kuheshimu. Eza batoyo tangu zamba lobaki baatore. Iko watu ambaye wakati Mungu alisema na wakaabudu. C'est que na kati na yo aussi ni kusema ndani yako pia. Il faut vérifier vraiment, vérifier frères sœurs. Mungu kuchunguza ndugu dada kaka. Est-ce que vraiment vous ont respecté les places des grands? Unaheshimu mahali ya wakubwa? Et les places des grands, ils sont tout simplement l'écriture de Dieu. Na mahali ya wakubwa ni kusema tu neno la Mungu. La parole du maître. Neno la mwalimu. La parole a Rabbi notre Seigneur Jésus. Neno la mwalimu Bwana Mwokozi de Genèse à l'Apocalypse. Kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Ndio ya kuweza presenter. Na gizi na tango ko respecter yango. Wakati kuna heshima. C'est que usotika place, uso considérer place avant. Uko na hakikisha nafasi ya wakubwa. Natali sayo batu msusu yo bazolongo la grand à sa place. Niko na kuonesha watu ambao wanatosha wakubwa na nafasi yao. Aucun
verset est dans la Bible, un disciple a wela azala ministre. Hakuna andiko ndani ya Biblia kuko mtume moja alipigania juu akuwe mtumishi. Oh, il faut tianga loboko. Faut tianga loboko. Naomba umtilie mkono. Tukanga ba imposer ngamete, faut ba imposer ngamete Naomba utilie mkono wa wale tilie. Yala ngate na Biblia. Haikuwake ndani ya Biblia. En tout cas, mweza na Biblia nayo. Na Biblia za lagate. Kama ni kati ya Biblia yako lakini kwa hakuna. hakuna. Alors, kama mutakomi ko lula ministère. Wakati mtu anakuwa anatamania huduma, c'est que alongoli un grand à sa place. Anatosha mkubwa kwa nafasi yake. Ngala na wala. Na Biblia batu bakimande ministère. Biblia watu walikimbia ndio huduma kufuatana na Biblia. Bazotinda Moise alibie. Yuko na tuma mtu msusu. Ngai wana na mwingine mimi sitaweza. Na pepe langu saka na mituna mingi. Na wewe taifa unakuwa na maulizo mingi sitaweza. Azotinda Esaïe. Yuko na tuma Isaya. Esaïe alibia naza parmi peuple yo langue za mabekolo. Niko katika taifa ambaye muda mbaya. Na zili banga na ziki silole mwana. Na kamata jiwe na choma ulimi wako. Azotinda Yeremia. Niko na tuma Yeremia. Yeremia alibia tukala mwana. Yeremia anasema sasa mimi ni mdogo sana. Le Seigneur alibike ngai nde na pesa kama mtu maloba. Na Bwana anasema mimi ndio naletaka mtu matendo. Ifoye bake komando zingine alikuwa mama anaona pona kiudisha. Niomba kujua kwamba toka tumboni mwa mamako nilikuchagua. Na Biblia batikala kuwela ministère te. Kwenye Biblia hawakupigania huduma hapana. Unani mala? Nakata vizuri. Aloshoki moto azomona bokoma ministre za neti proaraché. Iloko moko fubo pesa ngai. Kama mtu azotelemisa un grand à sa place. Kama mtu anakamata huduma sawa ni kitu moja kujikamatia juu ya sifa hana. Zora na balam c'est azotelemisa un grand à sa place. Iko nasimamisha mkubwa kwa nafasi yake. Donc c'est que soko tali ukaangalia vizuri rolele oyo bango batambola gize wao walitembea honora le Seigneur babanga service nzambe waliheshimisha Bwana na waliogopa kazi ya Mungu. Oyo komona zotele manetumbela zote ya makambo za Bible te. Mtu ambaye utamuona anasimama kwenye madhabahu na ubiri ambaye haiko Biblia. Il a pris la place d'un grand. Anakamata bahari ya mkubwa. Taka zolo belo kwa ta écriture zate. Wakati kuna sema neno hata andiko haiko. Nikalobia ta écriture zate écriture nini ngana hata andiko haiko, andiko njoo nini mimi naelewa vile. Comprend ka telimisi un grand yemo kwa mifandisi. Inaomba kuelewa kwamba anasimamisha mkubwa mwa yeye parce que batoyo batikala jamais koyana makambo ya bango moko baboya. Hawa watu hawakukubali hata siku moja ukiwa na maneno yao walikataa. Baboya makasi. Walikataa kabisa. Ba oyo soko moni ba oyo bazo travailler comme ministre. Na hao watu huko na wao wakizo wanatumika sawa watumishi. Moko ateli foste. Mmoja anahubiri vibaya. Mabomi yango balibito batela honneur. Alipichika akasema tupichike heshima. Moïse na Aaron, Moïse asala mote. Ayokuta Aaron asali foto. Musa na Aruni, haiko Musa ndio alifanya Aruni, anakuta Aruni anafanya ngombe la comprendre que foto za mabeba pandiango. Iko kukubali ya kwamba kama kuna vitu vibaya inasambaza. Amoni yake foto hivi naona inaomba kuisambaza. Iko vibaya. Amoni moninga ministre pandiango. Naona mwingine mtumishi anaisambaza. C'est ça la parole. Ndio neno. Alors ceux qui meneza no to batela ba honneur na biso. Kama anasema tuchunge maheshima zetu. Si ba place ba grand. Unaweza kamata mahali ya wakubwa. Ndio zoka nisaje Yesu azalia wa ate. Inonde ko remplacer ba place ba grand. Hii ndio tunakamata mahali ya wakubwa. Sura na malamu. Bo remplacer ne ba place ba grand. Unakamata mahali ya wakubwa. Parce que nalingia comprendre pe makamona zoloba. Kwa sababu mimi napenda uelewe maneno ambayo ningi nasema. Donc olenza mbele roi tangwa telemi azoya kotala mona des grands ka établissa ki bazala na ba place. Wakati Mungu mfana kashuka na yuko naangalia namna gani alikuwa akawaweka. Mais les rois ont trouvé
trouvé que ma grand tiaki bolongoli bangopino nde bufana. Mfalme iko na gundua kwamba wakubwa ambaye aliwaweka ninyi na wasimamisha na ninyi mnajikalisha. Yes, sasa na malamu. Unapata vizuri. Oyo komona que non l'enseignement epekisi kolata bijou. Mafundisho na kataza kulata bijou. Epekisi ko bakisa na suki. Inakataza kuongeza. Yo menace rozomona honere lingolo bakotia. Donc mtumsaka sakana vile mwasi akokumu zao ya chaka ba mesh. Mtu anawaza mwanamke wa Simba ni ambaye anatia mamesha. Wana utawa rafia na kasi mwasi akokumu. Anakuwa na wajibuna na anaanza wa Simba. Haya ni maneno ya dunia. C'est le regard du monde. Ni maangalio ya dunia. C'est le regard la Bible te. Sio maangalifu wa Biblia. Sura la malam. L'autre Bible il faut fukamela nengi la enseignement et le bi. Oda ya Biblia inaomba kuabudu gizi andiko na sema. Laissez les grands à sa place. Waache wakubwa nafasi yao. L'enseignement et le bi okobala mwasi alibanda te. Mafundisho yanasema utaoa mwanamke wa nje. Okobala mwasi akati. Utaoa mwanamke wa ndani. Ndio sa frère on défend la parole. Sasa wewe uko ndugu una directement au bali. Unaona tu unaoa. Pour vérifier est-ce que on respecte grand enfant na kiti ndio tena. Utachunguza est-ce que una heshima mkubwa ambaye anakaa juu ya kiti au hapana. Utala boyo utekine ne voyage ukendeki maboko pambo zongi na kadona yo. Utaona kwamba ulitembea ulifanya safari lakini unarudia toluki soki on respecte grand enfant na kiti yote nisi yo. Unaangalia unasimamisha mkubwa ambaye alikaa juu ya kiti Nasema ndugu nini haya? Nakobogo le motema. So nakubadilisha roho. Yo ndio mmoja fanya na kitu. Wewe unajikalisha. Ozui grawana ya ku respecter mariage longoli grawana. Unakamata wewe mkubwa wa kuheshimu mandoa unamsimamisha. Ndio mmoja fanya kitu ndio ngaine. Wewe unakamata najikalisha. Nakobogo la motema. Mimi nitakukesha, nitamwokesha. Ozavuma Yesu. Unakuwa Yesu kabisa. Donc ceux qui te voient Yesu tu découvrir yeye wana tunasema Yesu tunakugundua kwa moyo yetu kunasema zongi saba grana mesikala bango urudishe wakubwa nafasi yao. Il est très important. Ya muhimu sana. Est-ce na malam? Pata vizuri. Donc c'est que na kati na yako tango kutana leur vie. Ndani hayo wakati utaangalia maisha. La manière que va travailler qui liboso ya Nzambe. Namna gizi walitumika mbele ya Mungu. Yo mena mekola. Ufananishwe nao. Landande yango. Ufate hayo. Basi soko landi yango ndio kuona ndio taona kozala élevé liboso. Mfalme atainuliwa mbele yako. Parce que le roi tango azali élevé liboso na yo bangona nyoso baso parangana. Wakati mfalme anainuliwa mbele yako wadui wote wanasambazwa. Ukomona que la présence du Seigneur kozala makasi na kati. Utaona kama presence ya Bwana itakuwa nguvu mbele yako. Na Biblia contestation des écritures. Usimamia ni kotelemela. Usimamia ni andiko. Kotelemela. Usimamia. Eza parmi les écritures. Iko ndani ya maandiko. Eza wapi? Iko wapi? Tuziamo na Deutéronome. Nakamata kumbukumbu la Torati. 33. Sura ya 33. Deutéronome 33. Kumbukumbu la Torati 33. Verset 8. wa 8 mpaka 10. Sur Lévi il dit. Juu ya Walawi anasema. Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Watumeme na Waorime waliletwa kwa mtu mtakatifu. Que tu as tenté à Massa. Ule ambaye ulimpima kumasa. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba. Na mtu ambaye ulisimamia kwa maji ya Meriba. Lévi dit à son père et de sa mère. Mulawi akasema kwa baba na mama yake. Kuwaona. Maintenant sur le verset 8. Nasemea kwanza sura ya 8. Peuple n'était le bakia. Oyo tozondi maete. Ili kolobate kizali bande écriture. Taifa inasema haya hatukubali, haikusema kama nje ya maandiko. Le Seigneur a mon équipe peuple d'Israël ont contesté avant. Bwana aliona taifa la Israeli iko na msimamia Haruna. Moïse anamwambia Musa, bozo aba verge ya chaque prince na chaque tribu. Mukamate machungu Baba wa isa problema ministère. Hapa ni maneno ya huduma.
Bobe ma verge devant l'arche. Kamate mabakora mnaileta mbele ya sanduku la agano. Verge bokomona ebesi mbuma. Bakora ambaye mtaona inaleta matunda. En réalité, yende singeli akoka kosunga. Kwa kweli yeye anastahili kwa kazi. Donc le Seigneur t'a amené une contestation Bwana wakati aliona hiyo masimamio pour le ministère le Seigneur qui a fait sa peuple réponse. Kwa ajili ya huduma iliomba alete taifa jibu. Effectivement, après ce qui peuple réponse. Na kisha kaleta taifa jibu. Verge ya ronde de fleurir. Bakora ya Haruni ndio ikatosha maua. Donc mon dit mais à libre pour na que en tout cas monter ngana zo sentir que ministère na yo eza clarté. Mwamini iko na uhuru ya kusemea mhubiri kwamba huduma wako hatuoni sawa. Bate alelo abenga ni soko lo bine wana impoli. Wakati mhubiri anamwambia kwa sababu ezamba moko assimilé na impoli. Anatingiza mama kwa sababu wewe. Wale la Bible te. Haya sio Biblia. Na Bible soki bandimi ministère te yo prouvé. Wakati hawakubali huduma inaomba ionyeshe. Yeye ndio prouvé ionyeshe. Bakontestaki menzamba provaki asali ke simamia verge emota. Inaomba bakora izale maua. Zola na malamu. Na zola tabino ba place ba grand. Niko naonyesha kazi ya wako. Oye paso ki kosiko longola ba grand bino mo bofanda. Utajua kama umeshasimamisha wako. Haina wasaka na bino kama kalisha utajua. Na usana bino kama lecture. Niko nawasomea tu maandiko. Uzana conscience oba atuka biso vraiment to longola ba grand bele to mifakita biso. Kuna dhamiri bangalia kama sisi tuishasimamisha wakubwa wengi sisi tunajidalisha. Sisi tuzo respecter kaka ba grand. Hao huko na waheshimia wakubwa. Yesola na malamu. Napata vizuri. Contestation et écriture. Kusimamia ni andiko. Ba Jérémie ba contesta bango. Wa Yeremia waliwasimamia. Même Jésus ba contesta. Hata Yesu pia walimsimamia. Afinga bango te. Hakuwatukana hapana. Mais aisaki bango ngake. Lakini niliwaambia tu kwamba Jérusalem qui tue les prophètes. Yerusalemu mnaua manabii. Qui lapide ceux qui te sont envoyés. Wanaua ambaye waliotumwa. Combien de fois ai-je voulu rassembler Israël? Mnataka nini niseme mbele? Combien de fois ai-je voulu rassembler Israël? Mara ngapi mlipenda nisamishe taifa la Israeli? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Kama gizi kuku iko na chunga vifaranga yake chini ya mabawa. Vous ne l'avez pas voulu. Hamukuitaka. Alors désormais votre maison vous sera laissée déserte. No. Kwa sasa nyumba yenu itaachiliwa. Jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mtakasema abarikiwe ambaye kuja kwa jina la Bwana. Itakuwa na siku moja mtaikubali tu. Jésus fut contesté. Yesu alisimamiwa. Mais ba oye Seigneur ki bandi mango ba yaki kundima. Watu ambao walistahili kukubali hayo walikubali. Contestation est biblique. Kusimamiwa ni kibiblia. Mais il faut nzambe na yonda prouver que azwa verge na yo aboti sango mbuma. Inaomba Mungu wako njoo hakikishwe akamate bakora yako aitoshe mbele. Eli kolobate soki ba imposer batu maboko mbala moko bakomi ba ministre. Ayomba kusema kwamba wakati leo watu mikono wanakuwa watumishi. Mais nzambe pia yaka ko élever ministre. Mungu pia anapenda kuinua mtumishi. Remarquez que tangu imposition de main salimi. Utagundua kwamba wakati kutiliwa mkono inafanyika ya Josué, ya Yoshua, élévation ya Josué seulement qui les roinate. Kuinuliwa kwa Yoshua ikufanyia kwa hiyo wakati. Imposition de main salimi et pas Moïse. Kutiliwa mkono ilifanywa kwa Musa. Mais élévation ya Josué salimi pas éternelle. Kuinuliwa kwa Yoshua ilifanywa kwa umilele. Élévation seulement plus tard na Josué 3. Na pia fanyika nyuma kwenye Yoshua 3. Aux 8 versets 5 na 6. Unakamata usomi wa 5 na 6. Na même verset 7 direct. Unakamata hata 7 mara moja. L'Éternel dit à Josué. Bwana akasema kwa Yoshua, aujourd'hui, leo je commencerai à t'élever taanza kukuinua aux yeux de tout Israël.
kwa macho ya Waisraeli wote. Mais élévation c'est le mec déjà na Moïse a imposé qui mais a dit na célèbre aussi de tout Israël. Kuinuliwa ilifanyika zamani kwa Musa, anasema mbele ya Israeli yote na kutilia mkono. Moïse akufi. Musa akakufa. Joshua bandi pe kote ya motei mukambi. Yoshua pia akaanza pasteur, prophète, évangéliste, nabii, mtume na makazi haya yote. Maintenant, le Seigneur a besoin hier à kokokisa l'élévation wanandi mango. Sasa Mungu yeye anapenda ahakikishe hiyo yeye atindaki keloboko wana etiamu. Yeye ndio alituma hiyo mkono itiliwe. Nde aye koloba après l'Éternel dit à Josué, kisha anatia kusema nyuma, Bwana akasema aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Leo taanza kukuinua mbele ya macho ya Waisraeli wote. C'est que Josué koloba utakala wana na bandaki na talaki na belevé de kona zakolo bacha asiasu élévation. Manake tokea zamani haya yote nilikuwa si ainuliwa kwa sababu nilikuwa ninasema nisha acha kama hata pesa vinoka kwa place ba grand kwa hapa niko nawaletea tu mahali ya wakubwa. Fandi ne sika grand kwa ishara au unamsimamisha mkubwa. Nazotanga ngona buku na ngate. Niko nasoma sio kwa kitabu yangu, ni kitabu ambaye wewe pia unayo. Parfois kuto kuoza na parfois na 4 versions pour les kangai. Inaweza kuwa na hata na namna 4 ya kulipitia kushinda. Uza na Shwaki, uza na Louis II, uza na Scofield, uza na Mwebele, soko na mingi. Kama uko nayo kule. Combine maintenant l'élévation de l'Éternel. Wanaandika kuinuliwa wa umilele. Le Seigneur ayaka yemo koko confirmer le ministère. Bwana kuyaka yeye peke kuhakikisha utuma. Ça c'est l'enseignement des grands. Je présente la place des grands. Enfin que l'on nyoso tango kosala. Est-ce que on respecte grand? On respecte l'enseignement. Heshimu mafundisho. Sio respecter l'enseignement, c'est que yomo kufanya na place sana. Kama heshimu mafundisho ni kusema onekana nafasi ya mkubwa. Est-ce que ça na mala? Unapata vizuri. Donc toutes ces choses d'abord natali c'est que la contestation est biblique. Kitu yote kwanza naonesha kusimamiwa ni kibiblia. Et ils ont avancé sur Kotali. Mon père et de sa mère, je ne les ai point vus. Wala wakasema na baba yake na mama yake akasema sikuwaona. Il ne distingue point ses frères. Hakutofautisha ndugu yake. Donc ministre azakateke lokola za Mokongo. Mtumisha kwake kwa sababu ni Mkongo. Soka moni ndekwa za Mokongo alibia. Biso tozaka kota kwa bisonya sote. Akaona ndugu ambaye yuko Mkongo anasema sisi wote tuko kwa encadrer davantage pour à matapele ministère. Anaanza pia kumchunga na kumkinga kwa uzaidi juu yeye pia apande katika huduma. Wana vraiment wana protestant. Pale ni kuprotestanti kabisa. Protestant sans erreur. Protestanti kabisa bila kosa. Parce que protestant ezala soki ezali bayombe kaka bayombe. Na waprotestant wanakuwa kama ni bayombe tu. Ya baluba ezali protestant ya baluba. Ya baluba pia iko. Otala ba chantre ka baluba. Otala waimbaji ni waluba tu. Otala ba diacre ka baluba. Unaangalia washemasi ni waluba tu. Kuna question za la parce question ya Bible parmi les grandes questions Bible za la kaboyi. Kule maswali ya ikuati kwa sababu katika maswali ya wakubwa katika Biblia na kwa hivi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ulipokea Roho Mtakatifu wakati ulikubali uliamini. Bible soko kutani na mtu ezala kako tuna nano est-ce que le Saint-Esprit c'est comment dans autres wana bizo sala. Swali ya Biblia wakati unakutana na mtu iko ulishapokea Roho Mtakatifu? Yoka question na communauté abatu. Sikia maswali ya makanisa ya watu. Osa kutamboka nini yo? Huko unatokea wapi wewe? Yo osa kutamboka nini yo? Huko mtu wa mji gani? Question de mwana. Swali ya sawa hiyo. Soki menda yo za Mongala. Sasa kama mimi ni Mongala. Sisi za Mongala. Sasa mimi ni Mongala. Sisi kwa sisi. Kwa mimi tungisate biso na usijisumbue sisi kwa sisi. Chiano na place kwa mimi. Tawasilia kwa kazi. Levi ne connaît ni ses frères. Mulawi hajui hata ndugu yake, hata baba yake, hata mama yake.
Entre parenthèses, nazo exhorté mino ouverte maboti ka balangage oyo ngai naza isiro ngana naza kisangani. Na kujifunga niko nawaambia muache hiyo maneno ya kusema mimi nitoka Kisangani, mimi nitoka Isiro. Eza elobeli ya bazoba. Ni masemi ya wapumbavu. J'insiste nazongeli eza elobeli ya tena ni masemi ya wapumbavu. Il connaît ni son frère, hayu dada yake, hayu mama yake, hayu baba yake. Ça c'est Lévi. Hawa ni Mulawi. Donc kosala likambote po oyo na koli na yemingi na Isiro. Usifanye maneno kwa sababu haya nilikomea naye mahali moja Isiro. Nasala likambote na soutenir oyo po na uti na yena Kisangani. Sitafanya maneno kwa sababu ni support hii juu nilitoka naye Kisangani. Bona tuna eske a-t-il reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Inaomba niulize kwamba ulipokea Roho Mtakatifu wakati uliamini? Uzwaki vraiment Saint-Esprit? Ulipokea Roho Mtakatifu? So uzwaki na Saint-Esprit de quel baptême avez-vous reçu? Kama ulipokea Roho Mtakatifu, baptismo gani uliubatizwa? Baptême nini yo uzwa? Ubatizo gani ulibatizwa? Quel enseignement yo simba? Mafundisho gani wewe ulishika? Ni vérification ça par rapport à rédemption. Tutachunguza kwa kufuatana na kutubu. Soko tali na Kasavubu na Kinshasa na komina Kasavubu. Kuna ezaka eglise ya Bakongo na Bakongo. Ukaangalia mkoa wa Kasavubu huku Kinshasa, huku ni kanisa wa Kongo na Wakongo tu. Bayendi Bakongo. Mbaji wa Kongo. Badiakre Bakongo. Washemasi wa Kongo. Alors, kuna hata osana munguya, molimo santo wasa musala. Kule hata kuna Roho Mtakatifu kuna tenda. A-t-il reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Wana question te. Hiyo sio swali. Osa mutakolo ninyo? Mtu kabila gani? Tala la sorte église. Angalia maina ya kanisa. Osa mutamboga ninyo? Unatoka kumji gani? Sorte église. Maina ya kanisa. Wana vraiment protestant. Nani wa protestanti? Ozola na malamu? Nakata vizuri. Donc c'est que ezozuwa esika ya bagrand. Ikuna kamata mali ya wakubwa. Il faut conscience nayo. Inaomba zamiri yako. Yesu anakizokusa na pembeni ya frère nayo parce que il a le Saint-Esprit. Inaomba kwa kujongelea ndugu yako kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Ozokusa na pembeni ya sœur nayo parce que il a le Saint-Esprit. Unajongelea dada yako kwa sababu ana Roho Mtakatifu. Ozuli ngandeko nayo parce que tu trouves que na kati na ye bozambe ezali. Unampenda ndugu yako kwa sababu unagundua kwamba ndani yake kuko Mungu. Eke bozambe wana pe kosunga ngai parce que ko edifie ngai. Na hiyo Mungu pia atanisaidia kwa sababu itanishauri. Sasa nazoka na manayo parce que je vois la grâce. Kama ndiko nashikamana nayo kwa sababu ndiko naona neema. C'est ça la parole de Dieu. Ndio maana neno la Mungu. Et c'est pourquoi na kati nayo ni kusema ndani yako élever pesa ba grand ba place na bango. Ulete wakubwa nafasi yao. C'est un conseil que je te donne. Ni mashauri nakuletea. Parce que sinon vous allez considérer que la royaume de Dieu. Kwa sababu hautaangaliliwa kwenye ufalme wa Mungu. Bible zosema sincérité. Biblia iko na lomba uhakikisho. Zosema te mtu ofandi na magambo na motema. Biblia ilombe mtu nekana ndani ya roho. Omonita muzambe alobi na vi na yo zwata otanga nanu Matthieu 5. Unaona wakati Mungu anasema katika maisha yako kamata wakati usome Mathayo 5. Matthieu 6. Mathayo 6. Otanga Matthieu 7. Mathayo 7. Usome tangu Jésus abandi discours na Matthieu 5. Wakati Yesu anaanza maneno yake kwenye Mathayo 5. Abandi discours na Matthieu 5. Anaanza maneno yake kwenye Mathayo 5. Biloko nyonso zuru bana na Matthieu 5. Maneno yote iko naongea hapa kwa Mathayo 5. Biloko nyonso zuru bana Matthieu 6. Maneno yote kunaongea kwa Mathayo 6. Oyo alobi na Matthieu 7. Ambaye anasema kwa Mathayo 7. Yango moni alobi na Matthieu 6. Ndio maana unaona anasema kwa Mathayo 6 verset na même na Matthieu 7. Minaenda kwa Mathayo 7. Taba sisi ki discours wana banaki a partir de Matthieu 5. Wakati anamaliza kusema alianza kwa Mathayo 5. Yoka mena na Matthieu 7 verset 24 dans zote nokoma na suka discours wana banaki. Maria sana anafika kwa Mathayo 7 usomi wa 17 wakati anaenda kumalizia maneno yake. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Ndio maana mtu ambaye atakasikia neno niko naisema et le met en pratique na anaitia kwa kazi sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aliganishwa na mtu
uangalifu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Jésus a talisaki déjà comportement des chrétiens dans 3 chapitres. Yesu alionyesha tabia ya Mkristo katika hiyo masura 3. Yangota na sisi masolo na yeye wana lobike oyo na utoloba siko. Yesu alimaliza masemi yake hii ambaye anatoka kuisema sasa. Soko mettre en pratique. Ukaitia kwa kazi. Ukoma imputant. Utakuwa mtu aliyemwangalifu. En tout cas Jésus akosa katano bagaga solo. Yesu atanganyaka anasemaka kweli. Mena huyu azalaki koloba wale zakini na kati na ngwazo loba. Ile mbaya alikuwa anasema ilikuwa nini? Ndani yake alikuwa anasema nini? Azoloba makambo ebele. Alikuwa anasema maneno mingi. Azoloba nakati na wana gozo eloko moko. Ndani yake mtakamata kitu moja. Nakati ya 5 ti na 7. Ndani ya 5 mpaka 7. Azoloba iko nasema vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point. Verset 21. Ulisikia walisema na watu wa zamani kama hautaua. Ya Matthieu 5 na verset 21 na verset 24. Sura ya 21. Celui qui tuera est passible de jugement. Mtu ambaye atakapoua atapita kwenye mahukumu. Mais moi je vous dis, lakini mimi nawaambia ninyi que quiconque se met en colère contre son frère, kila mtu anayefikirisha ndugu yake est passible de jugement. Apitapa hukumu. Que celui qui dira à son frère kama mtu akisema na ndugu yake mérite d'être puni par les gens là et ça l'aiderait plutôt. Atapasa barazani na mtu akisema. Donc ce qui est dit mtu afingi ndeko na ye, kama mtu anatukana ndugu yake, collège faut punir. Mkusanyiko wa watumishi naomba imukaripie. Et aussi on doit se mettre en colère contre son frère. Mtu ambaye anakuwa kisirani na ndugu yake iko chini ya hukumu. Na hiyo somo na frère na yoko zole kayozo pesa ngotiti. Wakati kuna ndugu yako anampita kumsalimia hata. Nini alobela ingama be? Nini aliniambia vibaya. Amen. Alobela ingama na baki aliniambia vibaya. Nilikuwa sikiko nasema maneno mama baya kule kana yangu. Ozana on respecter les grands à sa place. Aweshimie wakubwa nafasi yao. Et la Bible est obenga batande oya lobele ndeko na yebe, celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. Mtu ambaye anaita ndugu yake mpumbavu anastahili hukumu. Wana balibina metapo. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, kama unaonesha sadaka yako kwenye madhabahu, donc ulimosala losang, unataka fanya maombi, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, na unakumbuka kama ndugu yako yuko na maneno na wewe, donc ulimosambela, unataka omba ndiko moko na likambo contre yeye. Ndugu mmoja na maneno na mie usalaki mabe, ulimfanyia vibaya. Biblia inasema usambela te, usiombe. Wana sana kwa Biblia. Ni haya ni Biblia. Yesu anasema oya kola na makambo na lobide. Huyu ambaye atakapata maneno nilisema tina Matthieu 7 ala mpaka Mathayo 7 awazala na mprudent, atakuwa mtu wa muangalifu. Wana nazuika parmi des faits na nakamata tu Barbie, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, na utakumbuka kwamba ndugu yako kuna maneno na wewe, laisse la ton offrande, waache sadaka yako hapo devant l'autel, mbele ya madhabahu, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Uende ukatengeneze na ndugu yako. Mokomona moto azana problème na muninga kangela ekanda masekisageli banda. Frère ni kola pa mwana mtu kuna maneno na ndugu yake, alimfungia kisirani, iko na kucheka tu nje. Azopo sana je musala zambe za ngande kati. Iko na sawa maneno ya Mungu na ya kansike musala zambe hadi banda. Hata kama maneno ya Mungu ni nje. Donc ya kansike musala zambe ndeli banda. Hata kama maneno ya Mungu ni nje. Musala zambe ndeza kati. Maneno ya Mungu inakuwa ndio ndani kati. Leo yangu bazo bakati ya mwanengeza la. Ndio maana Biblia inaonyesha ndani yake kisa na kwa. Usawa no sore connaître que na sala ki ndego mapi. Uko najua pale nilifanya ndugu yangu njia. Kende kusinge pardon. Kwenda ukamuombe usamaha. Kende kubongisa. Kwenda ukatengeneze. Usali ni
mabe bongisa. Ulifanya ndugu vibaya, utengeneze. Nde ensuite tango koya kosambela au kumona muyanza mbeko ya. Ndio sababu utakayeomba utaona nguvu ya Mungu itakuja. Très important. Ni ya muhimu sana. Et puis personne qui osera likambo contre quelqu'un de yonde basala ki mabe. Na pia kama uko na maneno na mtu wengi walifanyia walikutendea vibaya. Bible lobite ke yo kangela moninga kanda. Biblia kuruhusu kumfungia mwingine kisirani. So kangeli moninga kanda mwaenza mbe basala bakati no izate. Kama unamfungia mwingine kisirani, Mungu pia atende ndani yako, haitakuwa. Parce que tango apesa ki prière de notre Père. Wakati alileta maombi ya baba yetu. Alobaki pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Utasomea pia dhambi zetu kama sisi pia tunasamehe waliotukosea. Olimbisi yaka lokola yo zolimbisa. Usamaha inakuja gizi leo unasamehe. Na ba oyo basali yo mabe. Wale ambao walikutendea vibaya. Esoko limbisa kate kozela bolimbisi panza amete. Kama usamehe yake usingoe usamaha kwa kutoka Mungu. Yesu akaona basali yo mabe ubombye mona motema. Na kwa kama kufanya vibaya na ba acte na bozo wanaonesha katika matendo lakini kwa kusema waoneshe. Limbisa usamehe. Olimbisa na bolimbisa za d'abord pona losambo na yoyo kamepanda ambe. Na hiyo usamani kwa sababu maombi yako isikilike kwa Mungu. Za d'abord pona yumo iko kwa ajili yako wewe peke kwanza. Na sio nikomete batu kwa sasa kama vile sasa wapi. Niko na kujua kwamba walifanyia vibaya, walifanyia vibaya. Je pardon. Mimi nawasamehe. Okoyeba ko pardonner soko moni mtu wano yoki boli mona motema. Ndio hiyo kusamehe kama leo mtu unasikia upendo katika roho. Ndio na limbisi batu nyonso basala ina mabe. Bwana ninawasamehe watu wote walifanyia vibaya. Hapo tambo la kuteni na batango basala kio mabe. Wakati unaona unakufanya watu walikufanyia vibaya na kuka sura. Wano dimi comme rédempteur mosikuli. Unatoka sana mtu. Donc ozoro pake azana maboko na masoki kana kangoni etapo kama na mate. Mkono yangu kama mimi simuokoe hata pona. Mosikoli. Mungu. Bimi rédempteur mosikoli. Mtu wa wokovu. Ndio kwa mtasali mabe. Wakati mtu alifanya vibaya anakuka sura. Hapo pesa mtu apesa mtu. Wakati anakuka sura sitaleta salama. Hapata masamba la kimbo. Wakati unaomba kimbo na yawe. Haleluya. Haleluya. Anga sakazo sambela. Hata kiko naomba. Anga afandirie. Niko Mungu. Afandirie beba. Wewe kucheza kabisa unacheza wewe. Afandirie. Unacheza wewe. Tukazungumza na mama zangu meleti sana sana. Unakamata maneno ya Mungu sawa maneno ya Mungu. Mama zangu meleti sana ya yeye. Akamata maneno ya Mungu sawa yake. Tala batele mela le roi te. Wasimamia yake mfalme. Il faut qu'on adorer les. Inaomba kuabudu. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Ni parmi magambo na zina no mwanda mbora kaka. Na katikati haya maneno yote na bisoki ozali kosalela ndenge na utolo bate Mathayo 5. Yesu anasema ukafanya gizi nasema kutoka Mathayo 5 mpaka 7. Osame na homme prudent. Huko mtu uangalifu. Ou bien femme aussi prudent. Mwanamke wa uangalifu. Oyo atongi vraiment ndako likolo ya kipanga. Mtu ambaye anajenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa Yesu Kristo hapa mwana mwana. Bwana wabariki kila mmoja wetu.